kita akan sedikit mereview dan nanti ada tutorial sedikit cara pemasangan itu ya, BuzzRack ya di atas ya.
Kita kendaraan review adalah kendaraan Panther jenis Isuzu Panther dengan tipe LM teman-teman ya. Nanti kita lihat review bagaimana interior dan eksteriornya. Oke, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Lanjut. Those medical pills that push me over, I kill my fill 3 times a day. These ethanol fuels won't make me sober. One flame to take the pain away. I caught you lighting matches in the back room. Haters look mad when they pass you. Let's talk about around when it's past due. Reach a glass, dude, no. You don't gotta fight alone.
Kolom komentar bisa kasih pesan untuk kita ya. Oke, demikian tutorial cara memasang bagasi atas BuzzRack di Isuzu Panther tipe LM. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, Om Deltanya sudah pamit. Terima kasih banyak. Semoga puas.